Dobro došli na Traktori Kabasi kanal. Sada vidite, ja sam skričim nogosta. Da li kad davate sreće, ne znam. A možda stanem bez nogu, deka znate. Ajde prvo da probam kak je pravim parku. Ajde da vidim. Aj ljudi, ne beše uspješen. Da kažem ljudi, evo go i moj brat, on je glavan na ovaj kanal. A što neće bi ti da imaš na tvoj telefon? Možeš ovo. Ljudi, možda ovaj zajednički kanal se vika Traktori, ja sam Traktor, on je Kabasi. On jadan, ja zvolim jadan Traktor, on jadan Kabasi ljudi. Da te vas slikate, možeš jaski ja pravim. Da li znate vi jas kako saki pravim parkur, a možda i mnogo da skršim. Kažete, inače je plenarno snimljeno da mi stigne. Da. A tam gosta, ja, tam. Ne baš ne znate saki skokom. Opet dobro se. Znam da je, daj. Ne, ti si visoko koji četnik drugoj naziveš. Ima magnet. Što se zove? Aha, plašta će me gledati. O, evo magnet. Odi. Plašta će me. Što? Ne bih znaš kada kažem. A što tam na džamu gledam za kačem? Ja tam imaš mene. Ne. Daj, stani! Stavi. Neka magneta kad vas. Čekaj. Evo ga Ne uključimo da ne prvi puka. Ljudi, ja sam za vam Puštaj. barava. Ljudi, gdje ste? Jago i Martin. Aj pravi ti prvi skokni, aj. Ja sve se gleda, ja ako ne veruješ, zakali ljudi znijete kako. Ja sam Kabasom ste Traktor, on je Kabasa. I za teba ljudi na utru izdavam nova pesna i već ki vi kažem na koji kanal. Mak, samo stigamo do 100 subscribera. Čekaj, spaj kuh. Ajde, gdje ne mestam, Čekaj, što, Malko da mu teže mi. Ja od tuku počinu. Ja može, aj. A mnogo brzo. Daj. Ajde! Uspio sam, idu. Hajmo na dvoricu. Begaj sad, snimam me. Begaj, stvarno snimam, većinu snimam. Šalim se. Begaj. Nema zajedno mi sprskaš šta pa nas. Aj sad, ja sam, ej. 32 kila. Dobro. 32 kila i 200 grama. Ljudi! Zavedi mi zrake, možeš da skršim vraka i noga. Stoj! Nasa! Ajde, do tuka. Ja tuk tek do prva parku. A do tam je, tam dok si ti. Ajde! Bravo! Ljudi, gledaj mi! Ajde. Vodi sta Boga! Ne trebaš malo potežiti. Ljudi, šok nešto da. Čekajte ljudi, malo sad treba da ga razdalečemo. Vidi, što je vato? Sve. Znači vam mora da kam... Ljudi, svi lajki ću poskati. Ne! Gledajte. Ne, gdje ih nastaviš. Gledajte. Sam tuk skokam. Ajde. I vas Saša, gledajte, nema da vas vidite. Čet u boj. Сега паркур трябва там, идем втори левел. Люди, втори левел! Дай ми май колко тежа. Айде! Айде! 7 кила, иди. Дай другата камера. Опа! Ай, стой, ти тук сега. Може, ай, няма стига. Да се знава така ли? Добре, там аз няма да скокам, знаеш.
Moram pravo na taj tam da skokam. Ajde. Pozemajte mi. Sreća. Поземайте ми сраки, аз скока, малко скършам нога, биде. Ти биде се малко биде нога, ми гарак, скършам рака нога. Така ли? Да. Не. 3, 4, 3. Не как се събрали. Как се събрали? Люди, аз мислям дека скрших ногата, шалам се, не скршам. Това байка ноги, биеме двайца, така ли? Малко скрших Двата ваши трактор. Трактори и кабасари свик канала. Насък, че трактор и Трактори, кабаси. така, аз казвам, трактори и кабасари. Да, трактори и кабаси. Трактор и кабаса може. Кабаси, трактори и кабаси. Трактор и кабаси. Не знам какво да правим, бе. Ай, види ти са, аз съм да малко стане тук да снова. Не опоминай, това беше фейл, да знаете. Това беше фейл, не беше... Види, малко. Малко пак, за се вземя. Ей! Как много далеко, бе, не може ваги да те опочва. Не, бе, ти скока от тамото. От кой сака шашка скока? От този да. Айде, първо тук дай. Юли, успях! Айде, след! Поземайте ми среща. Айде, аз си гледам се. Стой! Юли, гледай моето печат. Va тук главата ти виора. Ако не остават лайк, subscribe. Остави! Хайде, може, няма то нито. Айде! Ако стане без много, пък биде такво. Защо ти много така? Люди, това трябва най-голема среща. Що? Устояваме. Браво. Колко съм аз. Айде. Чумам. Я съм 3200 грама. Пизи. Нищо. 52 грама. Ти не съм. Слаб съм, дете. Аз ще не съм факин, не съм извини. Не стои, бе, американци се берат 100%. Няма да зигите ми берат. Не, боя да се кръшим. Юди, знаят ние така живеем у Хрватска. Не, ние живеем у село Кабасарово, Македония. Ета. Ако се гледа... Светло бой! Люди, сега трябва да стигне 24. Слушайте ми какво, бе? Не мога да... Айде, пойте. Юди, Юди, вади, да Трактори го супирам.